Tatlo silang ngaya kakanta dito yon. Okay, well, habang di ko prepare yung Rapapampam. Right? Ayun ba yung yung first one? Right. So far, Miss Nora, nahihirapan ka bang mag-judge? Hindi naman. Talagang check. Lahat sila magaling. Lahat sila magaling, no? Talagang, Puro sila nagsasabi. Yes. Wonderful. Okay, ready na yan daw? Yung una? Yung green daw, sir. Yung pangatlo. Yan. Yung una. Yan, pareho. Okay, here they are. Merry Christmas. Iyan isya abot sa talungan. Lagi ang nagkagida sa kinayahan. Tingin sila, Christmas, pinakituod. Ang tinuod ang naisa pa niya kapong pagdingi-dingi. Sa wala lang itingi, sa tubo. Agati lang kamay ipadayo ng sulok. Rapapam-pam-pam, rapapam-pam-pam. Nakukiyang siyam, lalong galing. Rapapam-pam-pam, rapapam-pam-pam. Lami ang natural, di kasi naiyakan.
so That much was for the Rapapam. performance of Ma'am Imelda's group.